sa Cebu. Ang lechon, dili basta-basta nga pagkaon nga giluto lang ug ibaligya sa merkado. Kini nga pagkaon giluto, inaagi sa kainit sa baga, kakapoy, ug kakugi ng mga lechonero. Ako si Mr. Danilo Cuesta, akong edad 67. Kami mga salgin medresa among negosyo. Tigihaw, lain sa dang tuyok, lain sa dang putos, lain sa dang mo deliver. Ug kini naghatag og dakong panginabuhi sa mga talisaynon. Human maluto, kami mga lechon vendors ang mupadayon sa tradisyon, pinaagi sa pagbaligya sa merkado. Kami naning kamot og patas adlaw-adlaw aron mabuhi isip usa ka talisay. Dinhi sa Talisay. Ang mga lechonero sa mga lechon vendors mao tinuod nga garbo sa Talisay. Kung wala sila, wala ang lamiang lechon sa Talisay. Karong gabiuna ato pasidunggan ang mga lechoneros o ang mga lechon vendors. Gikan sa contingent number 5. Kulturang Talisaynon sa Banay Cluster 1 and 2. Viva Santa Teresa de Avila! Viva Alvinasal Festival! Mangauna kita sa among lamiang inasal. Kulturang Talisaynon sa Banay Cluster 1 and 2. Kasakit, kalipay sakripisyo, bisan pa man sa mga nasinati, padayon gihapos kinabuhi, kuyugi ako sa kinabuhing lechonero. Kaming lechonero sa Talisay, magtugi kada at pagkonsumo sa panghimalay, pauwi
daghang salamat, and that was entry number 5, Cluster A1 and 2. Kulturang Talisaynon sa Banay, Cluster 1 and 2. Special thanks to Cluster Heads, Mr. Jeronimo Igonia and Dr. Maria Angelica Laronilian. Academy Partner, Talisay City National High School. School Head, Mr. Jadito B. De La Cuesta. Coordinator, Julie L. Villarreal and Dominic M. Pineda.